Dayan, nanalo ka po. Kaya ka pamamangan. Mag-diet yata. Wala, may grabe lang ang pekas mo. Wow. Siyempre. Mag-negra ko, Han. Kaya pala fresh ka? Siyempre. Oh. Hindi man. Bakit isang bro? Kaya ko rin pekas ko. coriander. Leko, wala rin pekas ko. Siya, may nalalasahan kang dahon dyan. Sarap, Mots. Ito ha. Oo. Kung ano kitang kakanunggalaan. Manyaman ninyo ha. Balam nila gaya mo. Pero ito niya lasa. Lapoks. Dapoks. Ayaw na. Manghang. Pero sarap. Mga basura. At piningitang kaya, itang mumurahin mo, pero malinis. Wadyo? Sarap. Tingatang labanos. Hi, Shao. Takban mo. Omelette na kanyaman. Pati omelette. Paulin, ay niya, omelette na kanyaman. May ngaliki siya. Ano ba yung coriander rin eh? Baluyo, masasanay na kayo kayong coriander. Kasi nung palagi ko Kenny. Hindi. Palagi. Na ano? 5-2 yung tawling yan. Ing? 5-2. Ako sure ba? Bakit siya? Taklay sa gulikod. Yeah, that one. That one. Sa 23 kilo talaga, Kenny. Alang 18K. Wala. Kaya na Kenny niya malambot lang. Tsaka malang. Hot bath. Half bath. 16. Bossy! Can I see? This is hot bath. 16 inches. How many grams? Kwento ka. It's from me every day. Business. What's this one? Shrimp? This one. You want? Fashion Week. Tangko yata tayo. May swimming pool. Mango juice. Alright. Hey, Dar. Kasi buri kasi yan eh. 20 baht.
Passengers alighting here. Saan tayo, ma'am? Is this so? Snack. Sisi, kare-kare. May seat number yan sa taas. Meron dito. Kamo tibol. MA5 kamo. Ayuda! Hi, sis. Ay, oo. Hi, ma. Hello. Dapat ako yan. Hi. Hello. How's your... Good? Good. Hi, Taze. Aroy. Aroy. Step mo. Step mo. Tok Malu. Aroy Macman. Ginawa mo na yung mission mo. Ay, mission ko. Hi. Hello. Ay, di, tapos na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Alright. Mission ako. Pakipindot na lang yung mga picture on the side. Naka-video siya. Oh, yung picture sa side. No. Right. Yaw. Right. Right, No. right. Uy, ang ganda dito mag 360. Mag-scooter mo na Thailand. Oh, tama, mamili pa yung manakapag yun. Labas Mo na lang pakataas. Sunshine. Come on! My heart goes sha-la-la-la. Marap ta ka. Sha-la-la. Marap ta ka ng the right. Right ka no. Okay. Lolo ka dito per kan. Dito per. You sit. Okay, picture na tayo.
Natin ang pagkano nga dyan? 220 lang. Sir. Natin. Pares lang oh. Lumabas ka. Lalabas siya. Lalo po. Natin ang pagkano nga dyan? Kapag sasabi naman, not mag-withdraw. Okay. Video. Kita mag-disperse sa next time. Mag-comment kita ka side. Mag-comment sa side. Alex Frene. Dito mo sa ano doon. Pa, manok. Wala nang kakain. Manok mo. Ay, manok. Siya gusto mo pala tayo. Pag 11 a.m. happy. Pag 3 p.m. nag-visit. Hindi, ito na. Ito na. Dalawa po. Tara, makyat na Isang tayo. balot pa. Same silang tutok ko. Isa kang ganyan po, din kami. Ayan talaga, sexy. Alaman niyo. One set. One set. Ayos lang ba to? We don't have Linggo mo. Picture muna tayo na. Thank you. Thank you. Ah, get chan. Ah, skin lang? Durot ya. Dulo yun eh. Skin lang? Hindi ko alam na paano kakayo. Ikot mo. Oo, ikot mo sa kanila. Dito na tayo kain? Oh. Kita na kano.
Ating ka, Ken. Balik sa pagkalpan Ang ating mga kaibigan. Ako balo. Alam pre-taste Ken? This, how much? 40. Ah, 40. Ay, Okay, nacho- it's better this. Libre, it's free. Manyamala? Ay, saliti pa po. Aroy. Aroy.